Okay, dito po tayo para testingin si Dylan. Dylan Bulilit. Ano to? Ano yan? Ano yan? Ba. Ball. Ito, anak. Ito. Ano to, Dylan? Ano to? Titit, ano to? Ano ito? Guys. Ito. Ano to? Ano to, anak? Ano to? Guys. Ito. Ito? Ayaw niya. Pag sinabi niya, yay. Ano to? Sige. Ano to, anak? Ano to? Happy. Uy, tingnan mo yung word. Happy. Galing. Ito, ano to? Ano yan? Ano yan? Ba. No, ano to? Oh, hindi, no. Ano to? Ano to, anak? Hi. Ay. Galing. Very good. Ito, ano to? Up. He knows kasi na na he's being videoed eh. Ano to? What's that? Ayun na. No, that's not ice. Ito. Wala. Ano to, anak? Ito. Ano to? Hi. No, it's not ice. Ano to? Ano to? Uy. Tingnan mo. Ano to? Ano to? Wow! Ano to? Ano to, anak? Sabi mo. Ano to? Ball. Ano to? Ay, head. Sige pa. Ano to, anak? Ano? Game. Isa pa. Ba. Ang galing. Ball daw. Game. Isa pa. Ano to? Ay, ano yan? Wow! Paano yan? Ano to? Ba. No? Tingnan mo muna kasi. Ano? Ala, tinamad na. Tinawad na. Yaman na dito. Eto. Last na. Wow! Ay, ang ganda niya na. Dylan, ano to? Puching-ching ko, ano to? Wow, fish. Ang galing mo. Ano Yay. pa? Yay! Ano pa? Ito. Yan. Ano yan? Ano yan? B. B. Hindi yan. Ano? Ang galing mo. Ang galing. Ay, game. Ano pa? Last na. Dali. Kiss kita pag ano. Dali. Anak, Ano yan? sino to? Wow! Ano yan? Ano ba yan? Ako di ko alam yan. Si ano? Sino yan, Dylan? Sino ba yan? Si Babab yan. Dylan, sino to? Sino to? Dylan, sino yun? Sino to? Dylan, sino Ito. yan? Ba. Bob daw. Sige, babay na. Bye-bye.